सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दमकल विभाग में विभिन्न पदों पर आवेदन जमा करने का दिन आज से शुरू होना था, लेकिन क्योंकि राज्य में उपचुनावों की घोषणा हुई थी, इसलिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आज से कुछ अवधि के लिए स्थगित कर दी गई है और निर्देश को खारिज कर दिया गया है। नौकरी चाहने वाले आज सुबह से ही धलाई जिले के अम्बसा अग्निशमन विभाग में अपने आवेदन जमा करने के लिए जुट रहे हैं। लगभग 11:30 बजे धलाई जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने आवेदकों को सूचित किया कि उपचुनाव घोषित होने के कारण आवेदन जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों की घोषणा की जाएगी कि अगली बार कब और कैसे आवेदन जमा किया जाएगा। ফায়ারম্যানের যে ইন্টারভিউ মানে ফর্ম জমা নেওয়ার কথা ছিল সেটা কি হয়েছে বা কি হয়েছে এখন? না, আমরা এক্সপার গাইডলাইন ইলেকশন কমিশন সেই গাইডলাইন অনুসারে যেহেতু গতকালকে রাত্রে প্রেস রিলিজ করেও ত্রিপুরা উপনির্বাচনের 4টা ঘোষণা দিয়েছে, সে উপলক্ষে আমরা পূর্বেই ছিল এই ঘোষণাটা রিলিজ। তৎক্ষণাৎ সরকারি কোনো কাজ করা তো সম্ভব নয়, ওই উপলক্ষে আমরা আজকে এইমাত্র খবর পেয়েছি, আমরা প্রেস রিলিজ করে যে আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের এই রিলিজটা বন্ধ করার জন্য। তো কবে নাগাদ আবার করা হবে এরকম কোনো নেক্সটে এমন কোনো ডেট ফিক্সড হয়নি, তবে আশা করা যাচ্ছে আফটার ইলেকশনের পরেই সেই প্রসেসিংটা চলবে।